इंडियन वॉक फॉर नेशन 3.0 जो चल रहा है उसकी जब एंट्री होगी तो मैं चाहूँगा कि उनके एंट्री के दौरान बैंड के साथ अगर आपकी तालियों के संग उनका स्वागत हो तो उन्हें भी प्राउड फील होगा और हम उनके लिए प्राउड फील कर रहे हैं, ये उन्हें फील कराना है। तो उम्मीद करेंगे कि सारे परफॉर्मेंसेस, अवार्डीज और सब कुछ, ये पूरा इवेंट हम सब यादगार बनाने का प्रयास ज़रूर करेंगे, मगर इस प्रयास में जितने सारे हाथ हमारे संग जुटे हुए हैं उन सभी का सम्मान करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। Thank you so much. Please wait. Tell them to wait. Just please wait for some time. देखिए, देश कितना आगे बढ़ा है। भारत देश को स्वतंत्र होकर अब 80 साल हो चुके हैं और हमें खुशी है कि आज़ादी किस लिए चाहिए थी। आज़ादी इसलिए चाहिए थी कि हमारे देश के हर नागरिक को अपना सपना पूरा करने के लिए किसी के सामने झुकने न पड़े, हमारा तिरंगा लहराने के लिए किसी की इजाजत न लेनी पड़े, हमारे देश के बच्चे इत्मीनान से सीखे और खुद को काबिल बनाकर देश की सेवा में जुट जाए। महिलाएं न सिर्फ किचन में अपने काम को लेकर व्यस्त रहे बल्कि हर क्षेत्र में जाकर अपना परचम लहराते रहें। यहां पर मौजूद हर किसी का सम्मान हो, यह आजादी दिलाने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानी और आजादी मिलने के बाद देश की रक्षा कर हमारे सभी सैनिकों को और हम सभी को सुरक्षित रखने वाले सभी देश के जवान और अपने प्राण गंवाने वाले शहीद सैनिक। सावधान। अभी विश्राम कराइए। थोड़ा सा वो क्या है ना, ऐसे खड़े खड़े थक गए, इसलिए मैं थोड़ा सा मूवमेंट कराया। ओके, हम चाहेंगे सारे बैंड मेंबर्स के किड्स आप बड़े ही सम्मानपूर्वक ऑडियंस में बैठ जाएं। से हो उसे समीप कहते हैं, जो बूंद से हो उसे सीप कहते हैं, और अंधेरा चाहे कितना भी सघन क्यों न हो मगर जब कण कण में प्रकाश फैला दे उसे दीप कहते हैं। इसी दीप का पूजन कर आज का यह कार्यक्रम सफल संपन्न हो, यही प्रार्थना की जा रही है। सभी की ओर की कन्या आणि त्याचबरोबर ASVFI फाउंडेशनची मी संचालिका।
थोडक्यात सांगायचं तर हा प्रवास ऑफकोर्स नवऱ्याबरोबरच सुरू केला आहे, संतोष साखरे. पण जिल्हा सैनिक वेलफेअर ह्या एंटिटीने मला एक ओळख दिली आहे. त्यामुळे कारगिल विजय दिवस का आणि इंडियन वॉक फॉर नेशन का हे मी एकटं सांगू शकत नाही. आय हॅव टू बी associated with this team all the time. So I request Jilla Sainik Welfare to please come on the stage. आणि अजून एक व्यक्ती जे हे कारणीभूत आहे या प्रवासाला, मिस्टर मनोज सानप, प्लीज कम ऑन द स्टेज. मिस्टर मनोज सानप. येस. So every journey someone begins or someone starts for some or some reason. की मला हे करायचं आहे, मला ते करायचं आहे, मला सोशल ॲक्टिव्हिस्ट बनायचं आहे. ऑफकोर्स रक्तामध्ये ते सैनिकी रक्त असल्यामुळे काही ना काहीतरी करायचं असतं. बट अनलेस अँड अंटिल यू हॅव दॅट बॅकअप, यू हॅव अ स्ट्रॉंग गायडन्स अँड द complete army battalion, you cannot do it. So the journey, the success, the initiative will take me to the global nomination, to the world record of excellence England तक. ये कभी सोचा ही नहीं था, because that was not the motto at that time. We just have to celebrate Kargil Vijay Divas. We have to change the civilians mindset to the like how military mindset is. Do dare करते हैं, कोई stress नहीं, कोई anxiety नहीं, बस एक ही goal. आजकल हम लोग सिविलियंस में इतना स्ट्रेस मैनेजमेंट का ज़रूरत पड़ती है, तो आई फील कि चेंज करना बहुत ज़रूरी है. सो द जर्नी हैज़ बिगिन एंड सी टुडे वी हैव रिच टू द ग्लोबल रिकग्नायझेशन. सो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू सर. मी काय सांगू माझ्याबद्दल, मला वाटतं तुम्ही ही चळवळ सुरू केली. तुम्ही सांगावं की आपण कसे तयार झालो आणि आता आपण कुठपर्यंत पोहोचलो. फर्स्ट ऑफ ऑल आदिप वर या प्लीज. आदिप सर वर या, लवकर या लवकर या. फर्स्ट ऑफ ऑल भारत माता की जय टू एवरीवन. भारत माता की. सॉरी मेरी आंखें भी खराब है, कान भी खराब है, आई एम सॉरी, बट स्टिल वन मोर. भारत माता की. दैट्स गुड. और उसके बाद मैं यहाँ पर जो हमारे एक सर्विसमैन है, वेटरनर्स है, उनको मैं एक सिविल सैल्यूट करता हूँ सबकी ओर से और जय हिंद बोलना चाहूँगा. जय हिंद साहब. और साथ में अभी जो स्टूडेंट्स है, सीनियर सिटीजन्स है, उनको सबको मेरा नमस्ते. प्रांजल सर का नमस्ते, आदिप का नमस्ते, अंजलि का नमस्ते. आमचा प्रवास कसा सुरू झाला हे सांगण्यासाठी अंजलीने मला माईक हातात दिलाय. सिंपल की मी ऑफिसमध्ये बसलेलो आहे, डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर म्हणून मी काम करतो. ठाणे कलेक्टर ऑफिसला बसलोय आणि ही त्या दरवाजात आली, एक आतमध्ये व्हिजिटिंग स्लिप दिली आणि सर भेटायचं आहे. नेहमीप्रमाणे मी वेलकम केलं आणि बस तिने एका वाक्यात सांगितलं, सर मला आपल्या सैनिकांसाठी, आपल्या भारत मातेसाठी काहीतरी करायचं. हे पहिलं वाक्य तिचं मी आजही लक्षात ठेवलंय. मला तिचं बॅकग्राऊंड काहीच माहीत नाही. रेफरन्स माझे मोठे बंधू, माझे मित्र, माझे मेंटॉर, माझा जीव, सगळं काही मेजर प्रांजल जाधव सर, त्यांच्या रेफरन्सने ती माझ्याकडे आली आणि मग तिथून सुरुवात झाली आमच्या प्रवासाला. फर्स्ट शो आम्ही असा केला की काय नाही, फक्त एवढंच की फ्लॅग डे फंडसाठी आपण अवेअरनेस करूया. सिम्पल मोटिव्ह होतं आमचं. मोटिव्ह इज व्हेरी क्लीन अँड नीट की फ्लॅग डे फंडसाठी आपल्याला अवेअरनेस करायचं आहे. आणि हे जे लोक आहेत ज्यांच्यामुळे आपण या AC हॉलमध्ये इतके छान बसलेलो आहोत, त्यांचे एकेकाचे पराक्रम थोड्या थोड्या वेळाने तुम्हाला कळणार आहेत. आपण मराठीत म्हणतो ना, त्यांच्या पायाची आपण धूळसुद्धा नाही आहोत. लिटरली त्यांच्या पायाची धूळसुद्धा नाही आहोत आपण. सो दॅट्स व्हॉट वी प्राऊड ऑफ देम, वी लव्ह देम, वी रिस्पेक्ट देम. आणि ते काम करत असताना एका सैनिकाची मुलगी म्हणून ही ज्या पद्धतीने करते, ही गोष्ट इथे सांगण्यासारखी नाही. पण या दोघा नवरा बायकोंनी आपल्या घरातलं काय काय विकलंय या कार्यक्रमासाठी
आय एम सॉरी टू से बोथ ऑफ यू, सॉरी टू से, पण लिटरली त्यांनी घरातल्या वस्तू विकून कार्यक्रम उभा केलाय. जोरदार टाळ्या त्यांच्यासाठी वाजवा. तिने तिच्या वडिलांचं, ही माझी बहीण आहे, लिटरली बहीण आहे माझी, मी यांना दाजी म्हणतो, जिजाजी. पण हिने खरंच, आणि हिच्या मुलांची हिला साथ, या दोघांना, म्हणजे कार्यक्रम कसा करायचा पेक्षा किती लोक आहेत हे महत्वाचं नाहीये, गर्दीपेक्षा दर्दी लोक आहेत हे जास्त महत्वाचं आहे. आणि तुमच्या प्रत्येकामध्ये पेट्रोटिझम असं ठासून भरलंय. सो असा आमचा प्रवास सुरू झाला. पहिलं वर्ष छान गेलं, दुसऱ्या वर्षी अजून छान गेलं, नाव 3rd इयर, आणि हा त्याचा परिणाम आहे. थँक्यू टू ऑल ऑफ यू टू, खूप खूप थँक्यू की तुम्ही जो सपोर्ट करताय. रिक्वेस्ट एकच आहे, हे दोघं अत्यंत निस्वार्थीपणे काम करतायत, निस्वार्थीपणे. सो प्लीज माझी रिक्वेस्ट आहे की आपण सगळे मिळून पुढच्या वर्षीचा कार्यक्रम सुद्धा खूप छान व्हावा, म्हणून आपण प्रत्येकाने आजच एक स्वतःला प्रॉमिस करूया. हम लोग सब एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि नेक्स्ट ईयर का जो प्रोग्राम होगा वो और ज़्यादा अच्छा होगा. प्रॉमिस, प्रॉमिस, वेरी गुड. प्रॉमिस में सभी ने अब डिसाइड करना है कि मैं अपने साथ और 5 लोगों को लेके आऊंगा. येस, थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच, थँक्यू. आणि आज ह्या प्रवासात जुळताना मला खरंच इतका आनंद होतो हे सांगायला की जो प्रवास एक आर्मी ब्रॅटने सुरू केला होता, ह्या इंडियन वॉक फॉर नेशन 3.0च्या दिवशी आज इथे 3 आर्मी ब्रॅट जॉईन झालेल्या आहेत. सो वी आर इवन गोईंग विथ दॅट चेन ऑफ women's power of army brat going ahead. So thank you. I'll introduce those army brats also later. But yes, आता एक नाही, आम्ही 3 जणी आहोत या प्रवासात. So thank you so much. Anjali is the army brat. He is the naval officer's father. He is also naval officer's father. ये भी बताना उतना ही जरूरी है. यस, थैंक यू सो मच सर. मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस जिस अंदाज में आज यहाँ पे दिया जा रहा है, वो क्यों, कैसे, उसका अंदाज़ा तो आप सभी को आ ही गया है. इंडियन वॉक फॉर नेशन यहाँ पे किया गया, और वो परेड जितने लोगों ने देखे हैं और कई लोग पिछले 2 सालों से देख रहे हैं, उन्हें पता होगा कि ये एक्सीलेंस कुछ आम बात नहीं है. और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज ये सम्मान अंजलि साखरी जी और हमारी पूरी टीम को दिया जा रहा है. तो हम चाहते हैं आप सभी अपनी अपनी जगह पर स्टैंडिंग ओवेशन देंगे, क्योंकि मिस्टर संजय पंजवानी जी वाइस प्रेसिडेंट WRE और भाविन हरियाणी जी चेयरमैन सोशल जस्टिस यहाँ पर ट्रॉफीज अपने शुभ हाथों प्रदान करने वाले हैं. वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस की ओर से ये सम्मान स्वीकार करने के लिए अंजलि साखरे जी और संतोष साखरे जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं. बिफोर दैट आई कीप देम. यस, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर to felicitate all the band members of the school. Are you present here? स्नेहल विश्वकर्मा. ज्यांची चाल बघायला आपण इतके म्हणजे इतके आतुर असतो, ज्यांना चालीची भीती नसते, आज ते थोडे गडबडलेत बॅक स्टेजला. They are saying March Past Parade is more easy than the modeling. So मनसेच्या जनरल सेक्रेटरी रीटा गुप्ता मॅम आलेल्या आहेत. मॅम, आपलं मी मनपूर्वक स्वागत करतो. आज वेटरन्स जे इथं आलेले आहेत त्यांच्या वतीने एक वॉक केलं जात आहे आणि तुमच्या उपस्थितीत तुम्हाला तेही पाहायला मिळते. तर मी तुम्हाला विनंती करेन की यात आपणही सामील व्हावं. चला, आपण जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूयात या सगळ्या वेटरन्सचं.
आर्मी ब्रैड्स यहाँ पर मौजूद हैं, हम चाहेंगे उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि आप मंच पर आए। आर्मी ब्रैड अंजलि साखरे जी के संग आप भी जुड़ जाए। और अभी आगे और बनता जाएगा। ये So I request there is one army brat here. I think Rupali, you forgotten your army brat? Where is she? Rupali ma'am. ये सारे लोग रो रहे हैं आप लोगों को देख के। brat, all brats come here. Anjali ma'am, she has been referring to army brat. You know what is brat? B-R-A-T. It is born, raised and transferred. Every time हम हर 2-3 साल बाद हमारे बच्चे अभी भी आज पूछो कहाँ के रहने वाले हो, कोई नहीं बता सकते। हर 2 साल 3 साल चेंज होते रहते। हमारा अभी तक भी डोमिसाइल बनानी है, न बच्चों का बना है न मेरा बना है। तो ऐसा ब्रैट इज दैट। I want to just say a little more on this. Just about a month back, I wrote an article on LinkedIn. You can have a look at it on what are army brats. So, of course, the abbreviation is told you. Officers' children, they live a very different life. They are born into an environment of discipline. They are born into an environment of patriotism. And they live their life in a very unique way. Army never intended this to happen, but it's a byproduct that these children, when they grow up with adaptability, with resilience, with courage, with discipline, with communication, with confidence, that they go out into the corporate world, like he said, born, raised, and then transferred to the outside world. And in the outside world, they create a great impact. They are the, one person who's like in an office would spread that type of a thing कि यार ये अलग है कुछ और वो अलग दिखते हैं. So my children, both of them, have studied in 12 schools each. And my son was 4. When he got a little restless, he says, अब posting कब आएगी? क्योंकि हर 2 साल के बाद जब तक कुछ हरकत नहीं हो, कुछ ट्रक आगे खड़ा ना हो जाए, कुछ बक्से इकट्ठे ना हो जाए, तब तक used to feel कि कुछ गड़बड़ है. So that is the army way, and I just thought I'll tell you, army brats are a force by themselves, and they are contributing to the nation silently, without any design such like that. But I think the army has contributed to the country through the Army Wives Welfare Association and through the brats. Thank you. I am Brigadier Deshmukh. On the army brats, I'll tell you. आप सुष्मिता सेन को जानते हैं? She is the army brat, Air Force. Do you know Priyanka Chopra? Miss World and very famous actor. She is an army brat. Selina Jetli. In fact, there is Preeti Zinta, who is a owner of the Punjab cricketer. And Kamal, NDTV news editor. He is also an army brat and class fellow of Anushka Sharma. Arnab Goswami of Republic. He is also an army brat. Assam regiment. लड़कियां ज्यादा फेमस हुई है। और यस, तो ये दुनिया में ये है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्ल्ड बैंक का नाम सुना है? वर्ल्ड बैंक चेयरमैन मिस्टर बांगर, he is the son of a Lieutenant General Bangar from EME, and his another brother is the chairman of the president of the American card. So this is the story of the brats. And हमारे यहाँ सेंट्रल स्कूल और आर्मी स्कूल्स, ये दो बहुत अच्छे स्कूल्स होते हैं. यहाँ पे हमारा एक ही नारा होता है, फ्रॉम सिपाही टू जनरल, फ्रॉम सिपाही टू जनरल. एक ही स्कूल, एक ही स्कूल में एक ही क्लास में बच्चे पढ़ते हैं. एंड इनटेक इन द आर्मी एंड सिविल सर्विसेज is excellent. So that's ये army brat, and I'm sure
taking cue from Hitesh, many of you will join the army and your children thereafter can be called as army brat. Anjali will be here on. So I think we are trained with that. I think our nerves also, well trained with the same thing. But मला इथे सांगायचं आहे की आर्मी ब्रॅट आहे म्हणजे ऑफकोर्स त्या आर्मीमध्ये तेवढं वजन आहे म्हणून ते ब्रॅट्स आपोआप ते तारले जातात मला वाटतं. बट वॉट वी आर डुईंग इज सर्विस विदाउट युनिफॉर्म. दॅट्स वॉट वी ऑल्सो हॅव गॉट द लर्निंग फ्रॉम यू. आणि इथे माझे आई वडील तर मी पाहिले नाहीत, त्यामुळे आय एम डुईंग विदाउट वॉचिंग माय मदर अँड फादर आय एम डुईंग दिस सर्विस. बट इथे ह्या मंचावर अशी पण ब्रॅट आहे की जी आज तिच्या वडिलांबरोबर आहेत. सो त्यामुळे मला त्यांचं पण एक एक सत्कार म्हणजे एक ती मानवंदना आहे की येस आय एम नॉट स्टँडिंग विथ माय फादर बट देर इज समवन हू इज स्टँडिंग विथ द फादर. रुपाली आणि पवार सर मी तुम्हाला इथे बोलवते की येस द जोडी शुड गो ऑन, द लेगसी शुड गो ऑन. ही ट्रॉफी देऊन आपला सन्मान करण्यात येतोय तो आपण स्वीकारावा अशी मी आपल्याला विनंती करतो.